bang maleta para Taiwan? Gusto ba ang maleta para Taiwan? You need a maleta for Taiwan. Galing naman tayo. Galing naman tayo. It's okay. Ito yung ano. Hello, t-shirt, Hong Kong t-shirt, okay. Pasal lopam lah. Sampula, Hong Kong t-shirt, Hong Kong bene. Fanti. Yeah. Yeah. Sure. Look, you want to head back like right on. Okay yan. Wala, dahil 10 lang. 10 isang daan. Basta lang ako. Pagin lang ibang isa. Mas ba? Oo. Mas ma-appreciate ko. 그러니까 약간 계산이 안 맞는 거야. Ikat juga bulanan berapa gunung Suta. 짭을 사? Kami.
好神奇了。三個就三個。呢個咯。慢慢嚟嚟啦，好冇？80啦，哥哥。38。即係teriyaki嘅個。10蚊一條好平喎。Kaya jarong mo dito punya. Em one more hello đối thoát sinh á, dễ đâu. Em bag copy. 是说包，说冰鲜区。都喺度啦，你知啦嗱，咁係你稱得啦。總之係2個禮拜冇返工。If you would say 120%. Yeah. Yes. But like, there's No, okay. This係 50. This is 150. B2 for you. 怎麼樣？OK。好，ini enggak sih. Oh, the guy who does. And then you like go eat one bowl of ramen and put it back. That like broke out laughing on the
130. Mira, le bajamos de 80 a 40. Có còn kia nữa lại là được xin phép thôi của mình cái hàng cả 그냥 이제 가도 되나? Ai ăn gì đấy ăn gì hồi xài à?